Guten Tag, Bulia. Tentang Frau. Oke, kita langsung mulai ya. Ya. Bahas yang kemarin eh, itu enggak yang latihan Bahas yang kemarin atau latihan. langsung Kita masuk latihan? materi dulu. Nanti kalau ada waktunya kita bahas ya di akhir. Silakan buka buku kursbu halaman 54. Ya, sudah buka halaman 54. Ya. Materi kita minggu ini adalah Alltag und Family. Alltag und Family, Alltag itu kehidupan sehari-hari ya. Nah, di nomor 1A, apa yang dilakukan oleh Kan? Kan ini yang si baju hijau dicocokkan dengan gambar-gambar yang ada di kotak. Untuk nomor 1, Kan get in di Mensa. Mensa itu kantin. Kira-kira yang mana? B. Yang B. MB. Ya, Rifti. B. Lalu nomor 2, Kan thrift Mary. Mary D. Mary D ya, Rifti. Thrift itu bertemu. Yang B. Yang Ya, betul D. Lalu Airfare in the Uni. F. F, betul. Lalu kan Yang F dus. bukan. Ya, 3F. Pergi Rifti. kuliah. Ya, betul. Yang F, nomor 3. Oke. Lalu nomor 4, kan dash. Dash itu mandi. Mandi. Ya, Oh, mandi. mandi. Berarti yang E. E, Rifti. Nomor E. food, Erlang in der Bibliothek. Yang mana? Perpustakaan. G. Ya, betul. Bibliotek G. Ya, dia belajar di perpustakaan ya. One moment. Bentar ya. Ada yang join. Biar saya kasih tahu dulu halamannya. Oke. Halo, Bu Purwani. Ya, halo. Bu Purwani, silakan buka buku kurs Bu halaman 54 ya. Oke, kita lanjut. Nomor 6, Erbesuch seine Oma. A. A. Yang Richtig. A. Iya, betul yang A. Lalu nomor 7, kan Frühstück und Lies Nachrichten. C. Yang mana? Sarapan sambil baca berita. Iya, richtig. Yang C ya. Yang C. Sarapan sambil baca berita. Ya, betul. Oke, sekarang yang B. Jadi bagian B itu kapan kan melakukan apa? Kita disuruh mendengarkan dan beri nomor sesuai gambar ya. One moment. Hmm.
1. Nah, jadi kira-kira apa? Nggak kedengeran suaranya apa? Ah, Masih tidak, siulan. tidak terdengar. An momen ya. Cuma kedengerannya siul-siulan. Cuman siul-siulan. Oh, oke. Coba. 1. Nice, udah aja. Ya, memang tidak ada Nice-nya aja percakapannya. yang kedengaran. Apa? Yang lainnya nggak ada. Ya, dia bersiul-siul, tapi di situ ada suara air. Berarti kira-kira dia lagi ngapain? Siul-siul, Mandi, mandi, mandi. Rizky. Ya, betul. Jadi, ya, dia lagi mandi. Nah, jadi ini nomornya diisi ya, E1 gitu ya. Oke. Hmm, Oke, selanjutnya 2. mana kira-kira? Sekali lagi, Yang perpustakaan, perpustakaan, bukan. Coba. 2. berarti yang sekedar bunyi ya. Ya, itu dia seperti sedang menuangkan minum atau sesuatu dia sedang menuangkan, lalu ada suara denting denting sendok ya. Berarti gambarnya yang C ya. Mungkin tadi dia proses membuat sarapannya ya. Karena tidak ada suara sama sekali, tidak ada percakapannya Iya. ya. Oke, nomor drive. 3. Pakai sepeda. Ya, betul. Ada suara berlatar belakang Pakai jalanan besi. ya, sama ada apa namanya klakson sepeda ya. Jadi yang F itu 3. Oke, selanjutnya 4. Entschuldigung. Komputer kah? Macht Komputer, nichts. komputer. Kann ja passieren. Ups. nah, oke, kira-kira yang mana? Momen 4. Kantin. kantin. Coba ya. Entschuldigung. Macht nichts. Kann ja passieren. Ups. Itu dia sedang bertabrakan, tapi di awal ada suara keyboard, keyboard beradu. Berarti yang mana?
Yang komputer, yang ada komputer, Yang ada komputer, perpustakaan. iya ya, ein moment. Saya pastikan dulu. Ya, betul dia yang di perpustakaan ini ya, yang dia ngetik-ngetik. Oke. Selanjutnya, sebentar ya. Fünf. Ya, kira-kira ini yang mana? Nggak kedengeran. Oh, oke. Noch einmal. Nggak ada. Oke. Suasananya keramaian, tidak ada percakapan juga, tapi ada suara denting-denting sendok. Hmm. Kantin. Kantin, richtig. Yang B ya. Nomor 5, B. Lalu sekarang nomor 6. Sechs. Der Kuchen ist echt lecker, Oma. Danke. Jetzt erzähl mal, wie geht es dir, Kahn? Ya, Uma. A. Betul, yang A ya. Dia memuji kue buatan omanya enak ya. Oke, yang terakhir. Sieben. Oh, hallo. Machst du auch eine Kaffeepause? Na, das ist ja ein Zufall. Wie geht's dir? Übrigens, ich bin Kahn. Setz dich doch. Okay. Ich heiße Marie. Bist du oft hier? Nein. Und du? Berarti yang nomor 7 itu D ya. D. Ya, yang D. Kan bertemu dengan Mary. Mereka minum kopi bersama di waktu istirahat ya. Pause coffee. Oke, sekarang yang 2A. Bagian 2A ini akan ada huruf lagi. Terus kita lihat apa yang dilakukan kan pada hari Minggu. Ini kan ada potongan-potongannya, nanti ditandai. Kira-kira yang mana yang disebutkan duluan di nomor ya. Oke. Hallo? Hey Kahn, hier ist Tobi. Sag mal, was machst du am Sonntag? Treffen wir uns? Hast du Zeit? Also, warte mal. Am Sonntag, Ya, putus-putus. Coba sebentar, saya off cam. Saya putar ulang ya. hallo? Hey Kahn, hier ist Tobi. Sag mal, was machst du am Sonntag? Treffen wir uns? Hast du Zeit? Also, warte mal. Am Sonntag, da will ich erst mal lange schlafen. Okay, dann vielleicht so um 12? Halo. Tes. Oh, saya terlempar. Kita ulang ya. Iya.
Tadi sudah sempat dapat nomor 1 apa? Keputus-putus. Oh, oke. Saya ulangi aja ya. One moment. Hallo? Hey Kahn, hier ist Tobi. Sag mal, was machst du am Sonntag? Treffen wir uns? Hast du Zeit? Also, warte mal. Am Sonntag, da will ich erst mal lange schlafen. Okay, dann vielleicht so um 12? Nee, am Sonntagmittag esse ich immer mit meiner Familie. Und dann spiele ich mit ein paar Freunden im Park Fußball. Und am Nachmittag? Um 3 treffe ich Felix und Sarah im Café Centro. Gut, dann vielleicht um 4? Also da gehe ich mit Marie spazieren. Und danach gehen wir noch ins Kino. Hoffentlich. Aha. Ja, schade. Dann vielleicht nächstes Wochenende. Ja, tut mir leid. Wir telefonieren, ja? Okay, also bis dann. Ya. Terdengar? Lange schlafen. Lange schlafen, richtig. Nomor 1 is lange schlafen. Lange schlafen itu tidur larut malam ya. Atau bisa juga dibilang begadang. Lalu yang kedua adalah Meet the family zu Mittag. betul meet their family zu Mittagessen. Yang nomor 3 Zeitunglesen. bukan Auch in Kino gehen. main. Itu yang terakhir. Jadi sehabis dia makan siang dengan keluarganya, dia akan bermain futsal, football. Dia main sepak bola, Football spielen. ya, football spielen. Setelah itu dia akan Freunde treffen bersama tadi Sarah und Felix. Setelah bertemu dengan Sarah dan Felix, dia bertemu dengan Marie. Dengan Marie, dia akan pergi ke bioskop. Jadi tadi Toby mengajakkan untuk untuk bertemu di hari Minggu, tapi jadwalnya kan sudah full ya, mulai dari siang sampai ya 1 harian ya, sampai malam. Jadi dia bilang, oke, mungkin minggu depan kita bertemu. Sekarang yang bagian B di halaman 55 itu bekerja secara berpasangan dan bergantian berbicara. Oke, seperti karena tadi ada 6 apa namanya? Ada 6 kegiatan kan di hari Minggu dijadikan sebuah kalimat. Seperti contoh, yang pertama lange slaven menjadi am Sonntag slaf kan lange. Baru nanti yang nomor 2 berarti yang mit der family zu Mittagessen. Berarti ist mit der family zu Mittag. Atau bisa juga ist zu Mittag mit der family. Gitu ya. Membuat kalimat berdasarkan yang ada berdasarkan kegiatan kan di hari Minggu ya.
Karena sudah ada 2, kita lanjutkan. Boleh? Nanti Ibu Lia bertanya jawab dengan saya. Yang ketiga berarti Fußball spielen. Silakan membuat kalimat. Verbennya adalah spielen. Ist Ya, noch einmal. Football Spielen. Ist Football Spielen kayak gitu? Bukan is, karena kalau isnya itu kalau untuk yang saya pakai tadi berasal dari verben essen. Essen, tapi karena subjeknya adalah R, dia berubah menjadi ist. ISST. Nah, kalau spielen, maka dia berubah menjadi spiel. Jadinya spiel football, ya. Spiel Fußball. Baru untuk nomor 4, Freunde treffen. Nomor 4-nya apa? Yang nomor 4, yang Freunde treffen. Verbennya adalah treffen. Treff ya. Trifft. Treff kan. Jadi trifft. Jadi trifft. Jadi Freunde. Ya. Oke. Triff-nya spellnya gimana? TRIF. Ya, TRIFFT. Seperti yang di 1A nomor 2 yang kan Triff Mary. Seperti itu tulisan Triff-nya ya. Oke, und Triff. Freunde di mana tadi mereka akan bertemu? Tadi mereka akan bertemu di Cafe Centrum ya. Jadi im Cafe Centrum. Oke. Nomor 5. Dan trifft Mary. Ya. Bentar, Frau. Oke. Trip di Cafe Centrum ya? Trip Di cafe? Freunde im Cafe Centrum ya, Risti? Trip Freunde. Im Cafe Centrum dan trifft Mary. Habis itu dia bertemu dengan Mary dan berjalan-jalan. Jadi kalimatnya menjadi dan trifft Mary und sie gehen spazieren. Dan terakhir menonton bioskop. Dan gehen sie hoffentlich ins Kino. Dan Ya. di Dan gehen sie dan gehen sie hoffentlich ins Kino. Hoffentlich. Hoffentlich penulisannya
HO double F E N T LICH. H-O F-E-N-T, Hafen, Hofen, Hofen. F-nya double ya. HO double F EN T T, ya T LICH. dan gehen Sie Hofen, Hoffentlich ins Kino. Jadi saat bertemu Mary, mereka berjalan-jalan dan semoga pergi ke bioskop ya. Makanya ada kata hoffentlich karena masih kemungkinan. Oke. Selanjutnya yang 3A. Nah, kalau yang 3A ini tentang kita, tentang diri kita di akhir pekan. Jadi seperti yang 2A dan 2B, tapi kalau 2A dan 2B itu kan, maka yang 3A ini tentang diri kita. Bagaimana hari kita diceritakan ya. Dan itu kita menebak apakah di akhir pekan atau bukan. Seperti contoh, morgens trinke ich einen Kaffee und esse Müsli mit Obst. Dann gehe ich ins Büro. Berarti di pagi hari aku minum kopi dan makan sereal dengan buah. Lalu aku pergi ke kantor. Makanya dijawab, das ist nicht am Wochenende. Karena biasanya kalau ke kantor hanya Senin sampai Jumat ya. Kalau di akhir pekan diasumsikannya tidak. Seperti itu. Jadi dibuat beberapa kegiatan kita dan nanti ditebak apakah itu di akhir pekan atau bukan. Ditebak nanti oleh orang lain. Jadi silakan Bu Lia membuat, nanti saya yang menebak apakah itu di akhir pekan atau bukan ya. Dibuat 2 sampai 3. Nanti kalau sudah boleh langsung bicara ya. agak jauh beda sih. We drink in einen Tee on esse also on esse soup mit esse soup mit Brot dan gehe ins. Kalau ini kan dia kerja, kalau kita kan di rumah ibu rumah tangga gimana? Ini kan gehe in Büro. Kalau kita di rumah? Kalau kita di rumah berarti mungkin tidak perlu disebutkan harus bekerja atau tidak, tapi mungkin bisa dibantu nanti seperti contoh gini, am Montag trinke ich einen Tee und esse Suppe mit Brot. Berarti saya menebak. Das ist Wochenende. Richtig oder falsch? Karena tadi ada am Sonntag. Berarti di hari Minggu Bu Lia minum kopi, minum teh dan makan sup dengan roti.
Ya. Ya, berarti itu jelas di hari Minggu gitu ya. Jadi, das ist am Wochenende. Nanti Bulia menjawab richtig, kalau saya salah menjawab false. Seperti itu ya. Oke, mungkin bisa dicari contoh yang lain. Tidak harus tentang pergi ke kantor atau ke sekolah atau bertemu dengan teman boleh, dan bisa dimainkan dengan pemilihan harinya ya. Oh, jadi bebas ya nyebutnya. En Freitag, we have no. Ya, am Freitag Freitag, misalkan kalau hari Jumat, ya. Jumat pagi kita berolahraga, misalnya Johan. Oh, Jadi am kan kalau Freitag ya, am Freitag ich jogge. yoga, Hmm, yoga, ya, ich jogge mit meet apa ya? Meet Mary. mit Mary. Boleh. Mit Mary. Undan misalnya setelah jogging ke mana kira-kira? Dan gaya Unda, dan wir gehen wir gehen wir gehen tiap hari Minggu pagi kita berolahraga lari pagi dengan Mary dan gayanya apa ya? gehen gehen ke mana ya kira-kira? Inskino Wir gehen und wir gehen no. Ino. Masa bisa olahraga langsung ke bioskop? Oh iya. Berarti mungkin on wir gehen Jadi sih kenapa? main ke danau kayak si Flus atau apa? So ya berarti und gehen Sie Gehen sih. ein Moment. Dann gehen wir Wir gehen apa gehen wir? gehen wir. Dan double N D A N N gehen Ya. wir. Gehen wir. Si berarti tadi kalau si der ya. Ya. Der See. In den See. Der See. Den. In den Gehen wir See. der See. Ya, den gehen wir in den See. In den. Oh, in den. Ya. Oke. Das ist nach Wochenende. Ya. Kan bukan akhir pekan. Iya. Jumat akhir pekan ya masuknya. Tapi kalau Jumat masih termasuk efektif hari kerja. Wochenende Sabtu Minggu. Akhir pekan. Iya, Sabtu Minggu akhir pekan. Meskipun hari Jumat sudah hari terakhir bekerja ya.
Ya, oke. Nah, sekarang yang 3B. Nah, yang bagian 3B ini hari terserah memilih harinya apa. Tapi ini harus jadi tugasnya adalah mengambil 5 foto dalam satu hari dan tulis kalimat untuk setiap foto. Seperti contoh mengambil hari Sabtu ya, ini mein Samstag ist super. Ich frühstücke und bla bla bla. Jadi contohnya dia mengambil hari Sabtu. Hari Sabtu saya sangat baik. Dia sarapan dan jadi nanti dia akan memfoto sarapannya, atau mungkin kalau dia ada kegiatan lain bertemu teman misalnya dia berfoto bersama, lalu kalau dia memasak atau dia membuat kue atau dia pergi bersama keluarga makan malam seperti itu, berarti ini menjadi PR, kan problem. Nanti diupload di Padlet, karena di Padlet bisa juga mengupload foto, atau kalau nanti ada kesulitan bisa kirim via WA ke saya ya. Nggak bisa main Padlet. Ya ya. Oke, kalau gitu nggak apa-apa dikirim ke WA saya. Nanti tinggal setiap foto diberikan contoh kalimatnya ya. Diberikan kalimat, misal kalau memfoto sarapan, ich frühstücke mit Reis und Ei und ich trinke Milch. Seperti itu nanti berarti memfoto nasi, telur dengan susu, lalu nanti kegiatan-kegiatan lainnya ya. Kalimat singkat seperti itu saja. Salah satu aja kah? Atau harus tiap hari? Oh, tidak usah. Saya hanya memilih satu hari saja, tapi satu hari itu 5 kegiatan. Entschuldigung, Frau. Ya, Ini kenapa? hanya makanan saja atau bagaimana, Frau? Enggak, Kayaknya bebas. Boleh misal di hari apa ya? Hari Selasa bertemu dengan teman. Nah, itu nanti berarti boleh selfie dengan temannya gitu. wah, Ya, atau kegiatan apapun, makan siang dengan keluarga. saya sendirian, Frau. Fotonya Makan masih Ya, Wah, gawat kalau Frau bisa memantau aktivitas saya repot nanti. tidak ya, makanya Fotonya boleh masih aktivitas yang super. general saja ya, yang tidak terlalu privacy gitu, bebas apa saja. Kalau memang nanti memfoto makanan semua, yang penting diberikan keterangan waktunya, Frühstück, Mittagessen, Abendessen, atau apa ya. Oke. Nanti dikirimnya via WA saja ya ke saya. Nanti kalau misal foto bersama orang, boleh disensor, kan problem ya. Oke. Dan sekarang apakah ada pertanyaan lagi untuk bagian yang 54 dan 55? Atau sudah memahami? Jadi ini memang bercerita mengenai kehidupan sehari-hari. Kayak tadi Kalau yang lainnya sih tinggal mencocokkan gambar sama huren kan. Ini ya, betul. kita kadang suka salahnya kalau bikin kalimat. Karena kan kalimat tuh kita bahasa Jerman nggak ngerti, makanya harus buka kamus bikin kalimat apa. Ya, makanya bisa berlatih mulai dari yang kalimat-kalimat pendek gitu ya. Seperti contoh, am Sonntag schlaf kan lange. Nah, nanti mungkin am Sonntag trifft
meet Mary. Seperti itu. Itu kan masih singkat-singkat, tapi sudah ganti verben ya, sudah menambah kosakata. Seperti itu. Dan berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Mungkin di kehidupan sehari-hari, kita makan, kita mandi, kita belajar, kita bekerja, kita bersekolah, lalu kita tidur, ya, dan lain-lain. Banyak kegiatan sehari-hari, dan banyak juga tempat yang bisa kita kunjungi sehari-hari. Sekarang halaman 56. Di halaman 56 kita akan kembali belajar tentang jam. Ya. Nah, ini cuman sebelumnya kita loncat dulu di yang bagian 5A. Nah, di bagian 5A ini ada gambar jam utuh. Nah, kalau pas 12, ini 7 lalu jarum panjang di angka 12, maka dia 7 Uhr, jam 7 malam. Nah, lalu kita bisa diingat-ingat dulu kalau nah itu lebih, kalau for itu kurang, kalau half itu setengah, kalau viertel itu seperempat atau 15 menit gitu ya. Contoh 7 Uhr. Nah, kalau misalnya ini kita ke arah kanan ada kurs nah 7. Itu artinya jam 7 lebih sedikit. Makanya dia hanya lewat 2 menit ya. Jadi kira-kira kalau misalnya memakai kurs nah 7 itu bisa berlaku mulai dari 7.02 sampai 7.04. Nah, nanti kalau misal 7.05-nya bisa menjadi 5 nah 7. 7 lebih 5. 7 lewat 5. Gitu ya. Lalu kalau 10 nah 7, jam 7 lewat 10. Kalau lewat 15 menjadi viertel nah 7. Begitu. Kalau lewat 20 jadi 20 nah 7. Kalau lewatnya, nah kalau ini kalau lewat udah mau setengah 8 kurang 5, itu disebutnya 5 for tadi kurang, half setengah 8. Jadi arti 5 itu setengah 8 kurang 5, alias 7.25 ya. Nah, baru ada half. Setelah itu, kalau jam setengah 8 lewat 5 menit menjadi 5 nah half. Lalu kalau jam 8 kurang 15 menjadi viertel for 8. Nah, lalu kembali lagi kalau misalnya kurs for 7 itu artinya jam 7 kurang sedikit. Makanya dia juga udah sedikit lagi kan ke jam 7. Itu bisa dipahami teman-teman? Ya. Yang penting menghafalkan kalau nah itu lebih, for itu kurang, half itu setengah, viertel itu seperempat. Dan sama untuk yang ini, yang tadi saya bacakan, itu yang tidak resmi. Kalau yang resmi, itu yang misal jam 7. For itu apa lebih ya? Lebih. For itu kurang, nah itu lebih. Ya. Saya bantu tuliskan ya. For kurang, nah lebih. Ya, nah lebih. Half setengah. Lalu viertel seperempat atau 15 ya. Kalau misal dia resmi, dia lebih mudah seperti
contoh 1445 menjadi es ist 14:45. Ya, kalau yang tidak resmi ini yang sedikit tricky ya. Jadi kalau misalnya 8:30 apa teman-teman? Terlempar. Halo? Ya, maaf saya terlempar lagi. Tidak stabil, saya on cam aja ya. Off cam aja. Oke. Ya, bagaimana teman-teman sudah memahami kalau yang bentuk tidak resmi? Unstable. Tes. Ya, Bro. Ya, teman-teman sudah paham kalau yang bentuk tidak resmi ini yang menggunakan for, half, Viertel, unhalf? Sudah? Udah. Oke. Berarti kalau jam 8:30 dalam bentuk tidak resmi menjadi Half 9. half 9, richtig. Lalu kalau misalnya jam 9:15 Viertel for 9. ya, 8 kurang. Viertel for 9. ya, Viertel for 9. Terus kalau misalnya jam kira-kira jam berapa ya? 4:20 20. ya. 20 20 nach 4, richtig. Kalau misalnya jam berapa ya? Jam 5 lebih sedikit. Fung pur purnah 5 kurang lebih sedikit ya. 5 kurang, iya 5 lebih sedikit. Kurnah Fung. Kurs nach 5, richtig. Lalu kalau misalnya jam 6 kurang sedikit menjadi Purnah Purforseh. kurs forseh, richtig ya. Seperti itu. Nah, sekarang dalam bentuk resmi. Kalau bentuk resmi tadi misal 14:45 itu Virchen-nya dulu yang dibaca 14, lalu baru 45-nya ya, 45. Nah, sekarang kalau misalnya jam 23:25 dalam bentuk resmi Fung Unzwanzig. Fung Unzwanzig. Sambungannya apa sih? 23:25 dibaca dulu 23-nya berarti 23 ya enggak 23 baru 20 Fung Unzwanzig. richtig seperti itu. Nah, lalu kalau misalnya jam 13:30 dalam bentuk resmi es ist
13. Es ist 13 Uhr Mm-mm. 13.20 ya? 30. Uhr 20. Uhr Uhr 30. 30. Ya, Uhr 30. 30. Oke. Berarti sudah memahami dalam bentuk resmi dan tidak resmi ya. Mana yang sedikit lebih terasa rancu? Apakah yang resmi atau yang tidak resmi? Sebenarnya lebih condong ke resmi ya. Jadi satu-satu dulu. Iya, karena lebih lebih jelas ya. Baca dulu yang depan, baru yang Angkanya. belakang. Ya, oke. Nah, sekarang kita balik ke halaman 56 yang A-nya. Kita akan hurun lagi. Jadi hurunnya itu ini wispet is S. Jam berapa sekarang? Nah, 4A kita mendengarkan percakapan lalu cocokkan dengan gambar. Ya. Jadi ntar ada 4 huren. Nah, itu dicocokkan dengan gambarnya ya. One moment. Oke. 1. Julian, aufstehen. Aufstehen. Julian, Oh, aufstehen? aufstehen. Oh nee, wie spät ist es denn? 6:30. Na gut, ich komme gleich. Ya. Jadi yang C itu 1 sudah jam halb 7. Jadi dia disuruh bangun oleh ayahnya ya, aufstehen, bangun. Lalu dia tanya jam berapa? Wispet is es halb 7. Oke, ich komme gleich. Saya akan datang segera. Ya, sekarang yang nomor 2. 2. Sag mal, wie spät ist es denn? Wir haben doch um 3:30 den Termin mit dem Chef. Kein Stress. Es ist jetzt erst 2:05. Wir haben noch genug Zeit. Ah, okay, das ist gut. Ya, yang mana? Noch einmal. 5 halb 5 halb. pas ngejar kurang ketangkep Oke, waktunya. sebentar ya. 2. Sag mal, wie spät ist es denn? Wir haben doch um 3:30 den Termin mit dem Chef. Kein Stress. Es ist jetzt erst 2:05. Wir haben noch genug Zeit. Ah, okay, das ist gut. 5 for 2. Berarti yang D. Yang D, 5 vor 2 ya. Richtig. Lalu yang ketiga, 3. Wann beginnt denn das Seminar? Um 8:45. Wie spät ist es denn jetzt? 8:50. Was? Oh Gott, jetzt aber schnell. oke, yang mana? Nggak ketangkep jamnya. Oke, 3. Wann beginnt denn das Seminar? Um 8:45. Wie spät ist es denn jetzt? 8:50. Was? Oh Gott, jetzt aber schnell. ya. 10 nach 9. 10 half 9. Yang B. B richtig, yang B. Dan die letzte ist 4. Bleibt Moritz nur. Es ist schon 8:20. Ich weiß auch nicht, wo er ist. Wann beginnt denn der Film? In 5 Minuten. Ach, sieh mal, da kommt er ja. Entschuldigt bitte, aber jam berapa? Yang A, tapi kata-katanya nggak ketangkep.
Oke, sekali lagi. 4. Wo bleibt Moritz nur? Es ist schon 20 vor 8. Ich weiß auch nicht, wo er ist. Wann beginnt denn der Film? In 5 Minuten. Ach, sieh mal, da kommt er ja. Entschuldigt bitte, aber Ya. 24 Jadi mereka mau nonton film nih, tapi lagi nunggu temennya satu yang seperti berlari, dia telat. Tadi ditanya filmnya akan mulai dalam 5 menit, terus ditanya sekarang jam berapa? 24 Oh, 24 Iya. Jadi 24 itu jam berapa? Jam 8 kurang 20. 8 kurang 20, betul. Berarti 7.40 ya? Ya. Oke. Nah, sekarang bagian B. Nah, tadi jadinya bagian B, yang mana yang sesuai? Yang B. Fun for why, tadi yang mana? Gambarnya? Yang mana maksudnya? Seperti contoh yang cuanci for itu gambar yang A, yang tadi mereka menonton bioskop. Nah, lalu kalau yang fun for choi itu yang mana? Gambarnya dari A, B, C, D. For kan ya? Fun for choi ya. Ya, jam 2 kurang 5. Nomor 1. Nomor Daerah 1. Nomor 1 berarti A, B, C, or D. Fun for choi. Oh, D. D, richtig. Yang D ya, fun for choi. Lalu kalau yang half sieben? C, betul. Tadi yang 24 itu yang A. Lalu kalau Chen nah noin? For choi. Jam 2 kurang 5. Ya, fun for choi 2 kurang 5. Lalu kalau Chen nah noin? Halo, tes. Maaf teman-teman, sinyal saya kurang stabil. Halo, tes. Tes. Halo. Yuk. Oh, oke. Sudah terdengar ya suara saya? Ada. Sekarang yang bagian bagian 5A. 5A tadi berarti sudah dijawab semua ya. Kalau kurs nasiben itu jam 7 lebih sedikit. Cen nasiben 7:10, Viertel nasiben 7:15, Cuanci nasiben 7:20 ya. Lalu fun for half A itu jam 7:25, half A 7:30 gitu ya. Fun nah half A itu berarti 7:30 lebih 5 menit. Viertel for A 8 kurang 15 dan kurs for 7 itu artinya 7 kurang sedikit ya. Nah, sekarang kita akan huren lagi untuk bagian B. Nah, bagian B
ini dalam bentuk resmi atau official. Jadi yang pakai 14 Uhr 45 gitu ya. Nanti yang 13.10 contohnya berarti 13 Uhr 10. Seperti itu ya. Ada 5 huren. Silakan disimak. 72. 1. Willkommen in Köln Hauptbahnhof. Ihre nächsten Anschlussmöglichkeiten: Intercity 2010 Richtung München um 13:10 Uhr auf Gleis 3. Der Regionalexpress nach Bonn. Oke, nomor 1 adalah 13 Uhr 10 ya. 13.10. Nomor 2. 2. Sie haben eine neue Nachricht. Ja, guten Morgen. Hier ist die Praxis Dr. Huber. Sie haben morgen um 16:45 Uhr einen Termin bei uns. Leider müssen wir Ihren Termin verschieben. Rufen Sie doch bitte bis morgen Vormittag. Oke. Terdengar jelas? Oder noch einmal? Sebentar ya. Putus-putus. 2. Oh, putus-putus. Oke, coba ya. Saya ulangi lagi. Sie haben eine neue Nachricht. Ja, guten Morgen. Hier ist die Praxis Dr. Huber. Sie haben morgen um 16:45 Uhr einen Termin bei uns. Leider müssen wir Ihren Termin verschieben. Rufen Sie doch bitte bis morgen Vormittag. Oke. Satu kali lagi ya. 2. Sie haben eine neue Nachricht. Ja, guten Morgen. Hier ist die Praxis Dr. Huber. Sie haben morgen um 16:45 Uhr einen Termin bei uns. Leider müssen wir Ihren Termin verschieben. Rufen Sie doch bitte bis morgen Vormittag. Oke. Terdengar? CT. Ya. CT apa gitu? 16 Uhr 45. Berapa? 16 tuh 16. Ya. 16 Uhr 45. 45. 45, richtig. Jadi, 45. 45, ya, richtig. Jadi 16.45 ya. Oke. Nomor 3. 3. Ja, und dann haben wir auch noch einen Abendkurs für Anfänger. Und wann ist der? Immer Dienstag und Donnerstag um 18:30 Uhr. Wie lange dauert der Kurs denn? Ich habe an dem Tag leider... Ya. Ini 18 Uhr 30. 18 Ya. Uhr 30. 30. 30 30. 18.30 ya. Oke, sekarang nomor 4. Nomor 4. 4. Was machen wir heute Abend? Weiß nicht. Was gibt es denn im Fernsehen? Moment. Um 20:15 Uhr kommt ein Krimi. Das hört sich gut an. Ja, super. Den können wir uns ansehen. Berapa? 20 Uhr. Ya. Kebaca lagi. 20-nya berapa? 20 Uhr. Kedengarannya U20. Ya, 20 Uhr 15. Function. Ya. Berarti 15. 15, richtig. Jadi 20.15 ya.
Oke, yang terakhir. 5. Wann fährt der Bus? Warte mal. Der nächste Bus fährt um 21:53 Uhr. Da haben wir noch Zeit. Stimmt, das ist ja erst in 10 Minuten. Ya, yang ini noch einmal. Terus dia bilang, 5. Oke. Wann fährt der Bus? Warte mal. Lebih jelas? Der nächste Bus fährt um 21:53 Uhr. Da haben wir noch Zeit. Stimmt, das ist ja erst in 10 Minuten. Nah, jadinya berapa? Tadi 21 ya, 21 Uhr 20 Uhr. 21 Uhr 53. 20 Uhr. Ja, 21 Uhr 53. Ya. 53. 3 Dua ya? 53. 25. Nein, 53. 52. 53. Neun. Ya, Oh iya ya. 53. Jadi 21 53 Jadi ya. 9 lebih 53 ya. Richtig. 9 53. ya, karena ini official jadinya 21 Uhr 53. 21 Uhr 53. Ya. Jadi disebutnya gimana? 21 Uhr ya. 21 21 21 21 Oh. ya. 21 Uhr baru 53. 53. Ya. Nah, sekarang balik lagi ke yang 5A. 5A tapi yang bawah itu ada 4. Ada 4 gambar, 4 gambar jam. Ini dalam bentuk yang tidak resmi. Jam. Ya, silakan dikerjakan dulu, boleh. Jadi ini ada 4 ya, silakan. Resmi atau tidak resmi? Bebas. Pakai yang tidak resmi. Tidak resmi ya.
Oke, Frau. Ya. Fertig. Yang pertama, Mm-mm. half sech. Halb sehr. Ja, richtig. Halb sehr. Nummer 2. Zwei for Viertel. Viertel voor 2. Jam 2 kurang seperempat. Ya. Jadi yang Zwei for disebut itu viertelnya duluan. Oh. Ya, jadi viertel voor 2. Oh, Viertel voor zwei. Ya. Jam 2 kurang 15. Kalau yang sebelahnya 12 nach 35. 12 nach 30. Berarti kan 12. Jam 12 lebih 35. Iya. Kalau berarti bentuk tidak resminya menjadi fünf. 12 nach 35. Fünf nah moment berarti kan kalau setengah 8 ein moment ini kan setengah 1 ya, setengah 1 lebih 5 menit. Ini kan saya ngitungnya 12 lebih 35. Jadi 12 nach 35. Fünf 12 nach 35. Fünf nach 12.35. 12.35. Ein moment ya. 12.35 itu 12 nach 35. 12. So. Bukannya. Jadi fünf nach halb eins. Jadi kok fünf? Oh iya, jadi setengah 1 lebih 5. Ya, karena bentuknya tidak resmi. Seperti contohnya tadi yang fünf nach halb acht, yang di atas, itu kan setengah 8 lebih 5 menit. Makanya dia menjadi fünf nach halb acht. 5 nah lebih halb acht setengah 8. Jadi setengah 8 lebih 5 menit. Jadi kayak lebih banyak versi ya. Kalau saya nyebutnya jam 12 lebih 35. Saya pakainya nah. 12 nah 35. Coba saya bantu tulis. Ya, ulangi. 12 nah 35. Jadi kayak 12 lebih 35. 12 nach 35 ya. Sebentar. Kalau seperti ini. Kalau ein tambah for kan kayak 1 kurang. Iya. Oh iya. Kurang 5 for. Bisa kan ein for und 20. Jadi 1 kurang 25. Jadi kayak ada 2 pilihan. Iya. Apa mau nyebut ke itu, apa mau nyebut ke jam 12. Iya, betul. Oke, berarti bisa ya. Ini yang 12 nach 35, 12.35, sama yang 5 nach halb eins. Itu juga 12.35 ya. Oke, bisa 2 versi. Ya. Und nomor 4. 7 nach 20. Noch einmal. 7 nach 20. 7 lebih 20. 7 nach 20. Iya. Ini bukan, ini masih ke 6 ya jaraknya? Iya, ini adalah 20. Berarti sech 20 ya, sech
Nach Ya. 20. 20 nach 6. Ya. Jadi 20-nya dulu disebut 20, baru pakai nah, baru 6. 20 nach 6. Jam, iya. 20 nach 6, jam 6:20 ya. Oke. Ya. Ya, sejauh ini ada pertanyaan? Ini yang 135 kalau dipakai for tuh gimana? Berarti ein 135 maksudnya? Fung und 20. Jadi jam 1 kurang 25. Jam 1 kurang 25 berarti jam 12.35 ya, kalau gitu? Iya, kan ini kan ada dua pilihan, bisa 12.35 atau jam 1 kurang 25. Jadi ein for Fung 20 ya? Enggak, 5:30. Ya, jadi 5-nya 5, nah-nya lebih, 30 setengah 1. 30 setengah 1, jadi setengah 1 lebih 5. Ya, setengah 1. Jadi 5:30 ya? 5:30. Ya, richtig. Halb eins. Iya. Pakai nah ya? Nah. Nah, halb eins. Halb eins. Iya. Pakainya nah. Kalau misal mau pakai for, berarti 12.35. Kalau pakai for, mengarahnya ke jam 1 ya. Ein Moment menjadi 12.35. Ke for jam 1 berarti nah. Oh, Entschuldigung. Kalau yang tadi Bu Lia jawab, yang 12 nach 35, itu bentuk formal, bentuk resmi. Karena 12-nya dulu dibaca, jadi 12:35. Jadi tidak pakai nah. Enggak pakai nah? Iya. Jadi nahnya ini langsung diganti saja, dia bentuknya menjadi resmi. Tapi kalau dia yang tidak resmi, 12 nah, berarti jam 12 lebih 35. Nah, ya ini lebih simpelnya sih juga bisa ya. Ya. Cuman lebih disarankan menggunakan yang 5:30 ya. Karena ini lebih sesuai dengan contoh. Ya. Oke, ada pertanyaan lain? Jadi kalau misal jam 14:50 resmi kah? Yang tidak resmi. 14:50. Iya. 14 version. Nah, function 10 for 15. Oh.
Jadi Jam ya, kurang ya. jam 3 kurang 10. Gitu ya. Ya. 10. Oke, jadi kalau misalnya jam 21.50, 10 ya, for 22. richtig. 22 ya, jam 10 kurang 10. Oke, good. Sekarang yang bagian Nah, kalau bagian C ini bagaimana mengatakan jam dalam bahasa Indonesia ya. Kan kalau dalam bahasa Indonesia kita ngomongnya 1:30 atau jam 1:15 seperti itu ya. Kalau kita malah lebih, kalau untuk secara percakapan, kita malah hanya memakai jatuhnya 12 jam ya. Karena meskipun jam 10 malam, kita tetap menyebut jam 10. Bukan jam 22 gitu ya. Iya. Berarti perbedaannya di situ. Kalau misalnya Jerman menyebut jam 22, 23 dalam percakapan ya. Kalau kita jam 10 malam, 10 pagi sama saja gitu ya. Jadi jatuhnya kalau kita hanya sampai 1 jam ya gitu ya. Oke. Bagian 6 ini seharusnya menonton video, tapi videonya masih belum ada. Nanti berarti kita skip aja. Cuman ini bertanya tentang bekerja secara berpasangan, lalu menuliskan 5 pertanyaan. Nah, nanti saling menjawab pertanyaan tersebut. Seperti contoh, wann Frühstück du Viertel nach 7. Ya. Kapan kamu sarapan? Sarapannya dia jam 7:15. Baru langsung ditanya lagi, wann fährst du ins Büro? Nah, nanti dijawab lagi. Seperti itu ya. Oke, sekarang masih ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita lanjut ke buku Kursbuch. Ya, kita lanjut ke Kursbuch. Ya, Kursbuch berarti mengerjakan halaman 58 dan 59. Silakan. Oke, jadi bagian 1A, halaman 58 sudah dibuka. Halo? Ya, sudah dibuka buku Kursbuch halaman 58. Nah, ini bagian 1A mengerjakan terlebih dahulu berdasarkan di dalam gambar yang
bulat-bulat ini. Seperti contoh, am Morgen, Lea. Jadi ini adalah harinya Lea, kegiatan sehari-harinya Lea. Di pagi hari berarti dia mandi, lalu dia ngapain lagi berdasarkan gambar ya, ditulis. Mandi tadi verbnya adalah duschen, dia berasal dari duschen, tadi menjadi das karena subjeknya R. Oke? Ya, kenapa? Ya, am Morgen Duschen, am Morgen duschen. Pakai en ya? Iya, en. Jadi DUSCHEN. Oh, nggak pakai T-nya ya, dihilangkan ya? Iya, iya. Jadi dipakai infinitif saja. Tidak perlu dirubah-rubah ya. Kalau am Morgen Frühstück? Am Morgen Frühstück, ya bisa. Am Vormittag lernen? Lernen, ya, richtig lernen. Und am Mittag? Am Mittag kayak makan sore gitu. Makan berarti? Mittagessen. Ya, jadi essen ya jawabannya. Essen. Ya, essen. Und am Nachmittag, ini dia bertemu dengan temannya. Am Nachmittag. Treffen. Ya. Jadi am Nachmittag treffen ya. Treffen. Kalau am Abend? Am Abend tidur malam. Enggak, ini dia masih membaca buku. Jadi ein Buch lesen. Oke? Oh. Ya. Am Abend. Am Abend ein Buch lesen. Ein Ya. Nah, sekarang bagian B. Bagian B ini kita menulis, memasukkan semua dari am Morgen bis am Abend, kegiatannya Lea, di dalam sebuah kalimat. Seperti contoh, am Morgen dus Lea und Frühstück ya. Selanjutnya dia Frühstück, habis Frühstück dia lernen, habis lernen dia makan, habis itu dia bertemu teman, habis itu dia membaca buku. Nah, itu dibuat dalam bentuk kalimat ya. Jangan lupa ya, disesuaikan dengan subjek. Subjeknya adalah si perempuan. Silakan.
Depannya tetap am Morgen lagi. Das sie Enggak, karena tadi am Morgen, das Lea, und Frühstück. Karena ini masih ada un. Nah, ini kita lanjutkan dengan Frühstück, titik, baru masuk ke am Vormittag, am Mittag, am Nachmittag, und am Abend ya. Setiap habis am Vormittag, titik, am Mittag, titik, gitu ya. Jadi karena am Morgen, das Lea, und das Schön, und Frühstück, Vormittag learn, und Mittagessen, und Nachmittag treffen, und Abend ein Buch lesen. Ya, bisa seperti itu. Kira-kira seperti itu bentuknya. Tapi tadi untuk yang am Morgen bagaimana? Boleh diulangi? Am Morgen das Lea, und Duschen, und Frühstück. Nein ya. Jadi dus dengan duschen itu sama satu verben, sama-sama artinya mandi ya. Cuman kalau duschen itu bentuk awalnya. Nah, kalau Dutch dia karena sudah dirubah sesuai subjeknya, mengikuti subjek Lea, makanya dia jadi dus, das ya, das bacanya. Oke. Am Morgen das Lea, und Frühstück. Ya, richtig, titik, baru am Vormittag. Vormittag learn. Und Mittagessen. Und Nachmittag treffen. Und Abend ein Buch lesen. Ein Buch lesen, ya, richtig. Tapi jangan lupa ditambahkan kata am setiap, jadi am Vormittag, am Mittag, am Nachmittag, und am Abend ya. Oh, pakai am. Iya. Nah, selanjutnya sudah bisa kita lanjut. Atau masih ada yang ingin ditanyakan? Kok Zeitung itu apa ya? Apa? Zeitung. Zeitung? Zeitung. Zeitung itu koran. Oh, football udah jelas football. Iya. Bisa. Inkino, Indi, Yuni. Frende tuh, Frende kan dia perempuan, Frende. Frende itu iya.
Freunde itu teman. Teman. Kalau yang perempuan, Freundin. Oh, Zeitung koran berarti? Ya, Zeitung itu koran. Nah, ini kita tinggal menyocokkan dengan yang digambar. Jadi kalau Zeitung karena dia koran berarti dia milihnya kemana? Ke kotak sebelah kan? Iya, kotak sebelah yang Essen, Gehen, Treffen, Fahren, Lesen, Spielen. Oke, Zeitung Lesen. Lesen. Ya, Riti membaca koran, lalu Fußball. Gehen. Nein, Fußball. Spielen. Spielen, richtig. Fußball spielen. Lalu Freunde. Teman Treffen. Treffen, Riti bertemu teman. Lalu kalau pizza. Essen. Essen. Inskino. Inskino tuh Fahren. Noch einmal. Lesen udah, Treffen udah, Spielen udah. Spielen, Lesen, Treffen, Essen. Inskino Gehen kan? Betul, Inskino Gehen. Pergi ke bioskop. Lalu Indi Yuni. Fahren, richtig. Nah, sekarang bagian B. Bagian B mengisi dengan verben. Verbennya itu ada lernen, besuchen, spielen, gehen, schlafen, essen, und treffen. Nah, ini dimasukkan, disesuaikan. Ini belum urut, tapi ada 7 verben jawabannya. Nanti disesuaikan ya dengan subjeknya. Oke, silakan dikerjakan dulu. Schlafen tuh apa ya? Schlafen itu tidur.
Besuchen apa besuchen? Besuhan itu mengunjungi. Kalau treffen kan bertemu. Nah, kalau besuhan itu mengunjungi. Oh, Ernen apa Ernen? Kenapa? Ernen. Ernen. Ada Essen, ada Ernen. Lernen. Oh, lernen. Iya, lernen. Long. Coba dibahas, Bro. Oke. Jadi, am Sonntag, verben aslinya essen, tapi berubah menjadi ist. I-double-S-T. Jadi is. Ya, Oke. ISST ya. Di hari Minggu kan makan siang bersama keluarga. Oke. Dan speelt im Park Fußball. Speelt ya dari spielen tapi jadi spielt, SPIELT
Lalu habis makan siang dia bermain football di taman. Treffen. Ya, und am Nachmittag trifft dari treffen tapi berubah jadi trifft karena subjeknya adalah er. Jadi dia am Nachmittag dia bertemu temannya di kafe. Und am Abend geht mit Mary ins Kino. Dan malamnya dia Geyennya jadi iya, geyennya jadi get. G-E-H-T. G-E-H-T. Ya. Mit Mary ins Kino. Lalu nomor 5, Mary schläft am Sonntag lange. Di hari Minggu Mary tidur larut malam. Jadi selamat dengan A umlaut, S-C-H-L-A umlaut F-T, dan H-C-H-A-H-L-A, Oh, S-C-H-L-A umlaut T. F-T. Ya. F-T. Ya. Nah, A-nya A umlaut ya. A-nya dengan A umlaut. Baru dan lernen sie für die Uni. Dan dia belajar untuk kuliah. Learn, L-E-R-N-T. L-E-R-N-T. Learn. Dan yang terakhir, am Nachmittag besuch sie Oma. Besuch B-E-S-U-C-H-T. Besuch. Ya, besuch sie Oma. Oke. Nah, ini kapan? Oh, kalau yang C ini mengelompokkan kapan. Ya, jadi kapan dia melakukan, seperti misal slaven. Slaven berarti nah. Nah, jadi ditulis di nah. Lalu nanti arbeiten berarti kapan, Joggen kapan, seperti itu ya, dikelompokkan. Oke, lalu bagian karena sisa 3 menit, jadi bagian C boleh jadi PR. Lalu halaman 59 bagian 4A, B, dan 5B yang dikerjakan di rumah ya. Nanti yang hurennya kita skip, kita dengarkan bersama dulu besok ya. Jadi ini yang C apa? Dibagi-bagi. Oh, yang C ini mengelompokkan dan kapan kira-kira kegiatannya. Seperti contoh, kalau slaven tidur berarti di malam hari, terus kalau bekerja berarti pagi hari, seperti itu ya. Dikira-kira saja yang mana cocoknya. Ya. Oke. Ini yang C aja yang dikerjainnya atau gimana? Ya, halaman 58 yang C, halaman 59, 4A, 4B, dan 5B. Ya. 4A, B, 5B. Ya, 4A, B, 5B. Oke, yang ada hurennya di skip dulu, besok kita dengarkan bersama. Und vielen Dank für heute. Bis morgen insyaallah ya. Ya, vielen Dank, Frau. Terima kasih. Sama-sama. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, silakan.